गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 दशम श्रेणी छात्र छात्री आसला भी बड़ खबर आगक विभिन्न कॉलेज एवं विश्वविद्यालय नामलेखा आरंभ हो दशम पास करिथिबा पिला किंबा पास करिथिबा पिला माने रेजल्ट प्रकाश पर आवेदन आरंभ करिवे नामलेखा प्रक्रिया प्रतिवर्ष भली सम्स पोर्टल माध्यम रे हेबो तेबे आवेदन करिबा समय प्रार्थी माने किपरि आवेदन करिवे सेथि लागि सचेतन करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय आवेदन समय कौन करवा उचित एवं अनुचित तांको ने सचेतन करिछि एने समस्त हाईस्कूल प्रधान शिक्षकों को ने एक बुकलेट प्रदान करा जायछि एही बुकलेट प्रधान शिक्षक माने निजर नोटिस पर प्रकाशित किंबा प्रदर्शित करिवे एने माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों को उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु चिठी करा जायछि परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त रोगी पुणी एक खुशी खबर केतेक साधारण रोग चिकित्सा व्यवहृत हेउतबा 41 औषधर मूल्य ह्रास करने को सरकार घोषणा करिसंती। 41 औषध व्यतीत मधुमेह हृदय एवं यकृत रोगर चिकित्सा व्यवहृत 6टी फर्मुलेसन मूल्य मध्य ह्रास करा जायछि। दर ह्रास निष्पत्ति पर आंटासिड मल्टीविटामिन एवं एंटीबायोटिक भली औषध सस्तारे मिलिबो। परवर्ती खबर समस्त एटीएम कार्डधारी बड़ झटका निर्वाचन पर एटीएम रु टंका उठेबा बाबद लोकों को अधिक खर्चांत हेबाकू पड़ी पारे इंटरेस्ट फी को 20 रु 23 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाय पारे तेबे डीडीपी हिताधिकारी टंका उठाण को दृष्टि रखी उक्त चार्ज रे उन्नति रही पारे। निकट रे एटीएम शिल्प महासंघ एवं भारत रिजर्व बैंक एने मध्य एक आलोचना होईछि। परवर्ती खबर पुणे ओडिशा एही तारीख रे आसुचंती नरेंद्र मोदी आसंता 19 तारीख रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी संध्या 7टारे से भुवनेश्वर पहुंचीबे एहा परे दलर प्रमुख कार्यकर्ता सह आलोचना करिवे पाखापाखि 1 घंटा जाय निर्वाचन संपर्क में विस्तृत समीक्षा करिवे एवं 20 तारीख सकाल पुरी जाई जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिवे एवं सकाल प्राय 7टारे दर्शन सारी बड़ दांडरे से एक विशाल रोड शो करिवे। रोड शो सिंहद्वार ठारू आरंभ होई श्री गुंडीचा मंदिर निकट में शेष हेबो। परवर्ती खबर एही मानक खाता को आसीबो 5000 टंका ग्रामांचल झील मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण योजना कार्यकारी करछंती सरकार। एही योजना लाभ गाँव प्रत्येक झील को मिलवाकू जाउछि। एही योजना प्रति वर्ष सरकार झील को सेमानक नाम अकाउंट खोलाई 5000 टंका प्रदान करुछंती। जदि आपण भी एही योजना लाभ उठेबाको चाहंती तेबे एही आर्टिकल को आपण माने ध्यान रे देखंतु। तेबे केंद्र सरकार द्वारा युवती झील एवं महिलांक पई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। सेमानक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र रे मजबूत करबा एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। एभली एक योजना हेउछि गाँ झील योजना। एही योजना रे प्रति वर्ष गाँव झील को 5000 टंका प्रदान करा जाउछि जाकि ने एबे उत्तर प्रदेश सरकार एबे बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर एही श्रमिकंक पई पैकेज घोषणा हेबो कहले मुख्यमंत्री। संबलपुर बीजेडी प्रार्थींक पई प्रचार करिसंती दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। राज्य सरकार आनिथिबा विभिन्न योजना भल कि नाही बोली पचारिबा दलीय प्रार्थींक पई भोट भिक्षा करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बीजेडी सरकार मागणा बिजुली देवे जुलाई मासरू बिजुली बिल आसीबो नाही तेणु सेमानकु विश्वास न करी बीजेडी प्रार्थी को भरसिबा संघ चिन्ह भोट देवाक अपील करिसंती मुख्यमंत्री।
ଏବଂ ବିଡି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହେବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମିଶ୍ରିତ ପାଗ ରହୁଛି। ସେହିପରି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ 10ମ ରେଜଲ୍ଟ। ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରିବ। ମାଟ୍ରିକ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫଳ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ତଗଡ଼ା ପ୍ରଚାର କୌଶଳ। କଳାମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ତାହା ଦ୍ୱିବିଚାରା କିମ୍ବା ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶକୁ କହିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକେ ରହିବେ। ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 8,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 4ରେ 8,500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 54 ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା କିଣିବାକୁ ବସିଛି ବିଜେଡି। ସାଲିଆସାହି ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବାଣ୍ଟିବ। ହିସାବ ଦେଖିଲେ 5 ବର୍ଷରେ 1,826 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 54 ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ ନେବାକୁ ବସିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା କିମ୍ବା ଦେବା ନା 54 ପଇସା ନେବା ଅପରାଜିତା ପଚାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ କିଷାନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମିଓପାଥିକ ସେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ହୋମିଓପାଥି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ସହିତ ଏବେ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିସହିତ ଆୟୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 15ଟି ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉକ୍ତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 30କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ହୋମିଓପାଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଔଷଧ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।